So how do you want to do it? Drill holes in cable tie. Probably. I can just hold off. I can take it off. Nah, probably don't need to hold it off. It'll fall off by itself. You want to hold It's it? gonna fall off because it's still supporting that. Yeah, it is a little bit. Yeah, so it's probably just leave it there. Do you want to hold it, zip tie it up onto here so it doesn't, so it's got something to hold? That's a beauty, mate. That's a beauty right That is there. a good one. You boys pick up a fish or two. Sok Raymond. Mas bacon got Patrick at Baconnya entek. tap. Oh, look at this. Halo, saya Widodo and you're watching Making Castle Rock. Hari ini kita mau lihat what happened next. Minggu lalu kan kita sudah sempat lihat video part 1 experience kita di Dirk Hartog, overlanding di Dirk Hartog Island. Dirk Hartog ini 1100 kilo dari Perth dan tracknya itu nggak semua aspal. Jadi 1100 kilo itu kurang lebih ya 700 kilo aspal, terus mulai masuk track yang gravel, off-road, pasir, pantai, sand dune, dan lain-lain. Dan terbukti tracknya itu walaupun tidak se-ekstrim seperti track di Indonesia yang tanjakan naik, turun, dan lain itu, tapi benar-benar merusak mobil. Kita 9 mobil yang ikut, hampir semua mengalami problem. Pak Haris bawa seri 200. Ya, ada yang kendor-kendor ini itu, tapi karena suspensi barusan ganti pakai Ironman, kemarin saya lihat Pak Haris paling kenceng deh di track-track corrugation yang merusak mobil. Terus mobil Pak Jimmy seri 100 independent, karena udah bolak-balik ke situ, sudah tahu problemnya apa. Terus ada beberapa Prado yang ikut, Prado 90 itu, 2 bempernya hampir rontok lepas. Terus ada Chevrolet Colorado yang akhirnya pulang hanya 2 silinder, roof racknya mau lepas. Mobil saya juga ada problem. Nanti dilihat mobilnya problemnya apa and how we fixed it. Terus kita seharusnya di sana itu kurang lebih 2 minggu, the whole experience. Sayangnya event ini atau expedition ini hanya bisa kurang lebih sekitar 11 hari. Karena waktu hari Jumat tanggal 2 saya dapat kabar dari keluarga kalau ayah saya tidak ada. Jadi saya sempat stres di sana gimana cara pulang. Karena perjalanan dari Perth sampai Dirk Hartog itu makan 3 hari. Ya, kita kan stop di Overlander, terus nginep di Steep Point. Setelah itu nyebrang, dari penyeberangan, nyebrangnya ini enggak di dermaga berapa puluh mobil masuk, no. Satu persatu seperti perang World War II itu ada barge atau ferry yang datang ke pantai, depannya buka remnya, kita naik satu persatu. Terus nyebrang, turun, terus lanjut lagi. Jadi mobil itu diseberangin satu persatu. Penyeberangan waktunya memang tidak lama karena kita dari Steep Point pantainya kelihatan itu pantai Dirk Hartog itu hanya sekitar 20 menit lah nyebrang. Nah, problemnya waktu saya harus pulang itu hari Jumat kita dari The Block sampai ke Eco Lodge itu kurang lebih makan waktu 2,5 jam. Dan treknya sempat banyak air. Anyway, kita sampai Eco Lodge malam itu. Saya mau cari penyeberangan, kapalnya tidak jalan. Jadi terpaksa besok paginya hari Sabtu saya izin dengan yang manage Dirk Hartog. Saya minta tolong gimana caranya saya harus pulang. Dan untungnya jam 7.20 saya dikasih ferry ride yang pertama. Teman-teman mau nganter saya, tapi saya bilang ke Pak Haris dan Pak Jimmy, enggak, jangan Pak. You guys enjoy the holiday. Saya tetap harus pulang dan saya bisa kok pulang sendirian. Anyway, hari itu saya nyebrang jam 7.20, 7.40 sampai Australia lagi. Dan dalam satu hari saya hajar 1.000 kilo lebih.
Dan jangan lupa ya, 300-an kilo itu off-road sendirian sama 2 anak saya, kita pulang. Dan untungnya kita sampai rumah dengan aman sekitar jam 9 malam, masih unloading, unpacking, bersihin mobil sebelum saya terbang ke Indonesia Minggu pagi. Jadi hampir nggak tidur malam itu. But anyway, saya sudah sampai Indonesia, dan selama 1 minggu ini, mohon maaf saya nggak sempat bikin video midweek karena saya harus ngurusin papa saya yang nggak ada. So this episode itu is dedicated to my dad, Pak Bambang Teguh, Kanjeng Pangeran Bambang Teguh Suryo Adinegoro. Beliau ini orang yang hebat, dan kalau bukan dididik dengan papa saya, mungkin hari ini juga posisinya bukan ada di sini, bisa bikin video, bisa bikin mobil-mobil dan lain-lain. He's an amazing man and truly one of a kind. So enjoy this episode. Episode ini cukup lama. Hampir 1,5 jam. So grab your favorite drink and sit back, enjoy, jangan skip. Dan nanti di akhirnya saya ada message to all of you yang moga-moga masih orang tuanya genap, to really enjoy your time dengan orang tua kalau masih ada. So yeah, enjoy this video, and any comments, well wishes, let me know. Yeah, so see you in the next video. First lunch at the Khartoum. Gile. Full on. Ini sudah bakar, oven, ini digoreng, sambelnya 1 ember. Mbak Lili. Dia lagi mempelajari bagaimana cara menangkap ikan. Oke, kita coba mancing lagi. It's 4 o'clock. 3 o'clock.
Why you gonna stand up? Di kemarin kita belum sempat ngontrol baut roda dan baut full floatnya ini. Nah, ini mumpung sekarang lagi take a break dari mancing karena siang hari mataharinya lumayan terik. Di sana lagi bersih-bersih ikan. Kita ngecas aki, double akinya pakai solar panel blanket ini 300 watt. Cukup untuk ngecas semua biar kulkasnya nanti malam di full on nggak masalah. Ya kita juga nanti cek baut depan ini semua aman nggak, karena kemarin steeringnya ada yang sedikit kendor, jadi feelnya agak kayak kurang akurat gitu. So kita cek dulu ya. Oke, kita sudah cek baut roda belakang. Ini ada beberapa yang ya kurang kenceng, tapi nggak kendor. Tapi full floatnya tadi saya lepas. Nanti saya tunjukin yang di satunya itu lumayan kendor full floatnya. Kalau yang depan baut roda kenceng semua, free locknya tadi capnya saya buka itu aman. Oke, step pertama kita lepas dulu wheel capnya, wheel dog di mancing. Lepas, cek dulu baut roda. Ya, dikit. Oke, lumayan kenceng. Sekarang full floatnya ya gini, lumayan. Untung dicek. Jangan lupa jangan muter ngeceknya. Ini juga jangan terlalu kenceng. Kalau terlalu kenceng nanti. Oke, cek sekali lagi. Sekarang cek yang depan. Sekarang saya mau cek apa yang bikin rasanya steering di mobil ini tuh setelah mau sampai ke The Hardrock ini, lokasi The Block ini, posisi setirnya lebih di kiri dan agak rasanya ada yang nggak kenceng gitu loh. Oke, let's go have a look. Oke, hasil periksa apa? Ada beberapa yang kendor di bawah mobil bagian depan. Moga-moga hanya itu aja yang bikin mobilnya kerasa agak ngelayang-ngelayang gitu. Apa yang tadi kendor? Oke.
Oke, kita ngolong di bawah mobil. Tadi saya cek pertama itu baut kingpin bawah. Ini bagian sebelah kiri ini penyakit 105 dan 80 yang sering kendor. Ini nggak kendor, tapi baut atas kingpin ini ukuran kunci 17-an ini agak kendor sebelah sini. Kalau sebelah sana atas bawah agak kendor. Saya kira bushing yang kena waktu kemarin bawa ke sini, tapi bushingnya aman, gak ada yang kolaps. Baut ini trackling sini dan sana kendor. Nah, kalau terot belakang saya belum double check, nanti kita double check. Baut string stabilizer Ironman agak kendor sedikit. Baut track bar kenceng. Penhard saya belum bisa akses karena ini posisinya ketutup. Nanti saya belokin ke kiri baru bisa cek track bar. Apart from that, gak ada lagi yang kira-kira kendor. Oke, hopefully aman. Halo again, saya Widodo and kita sudah di The Hard Rock selama kalau nggak salah 3 hari ya, 3 hari di sini. Mohon maaf, mikrofon receiver saya kena air, jadi moga-moga ini audionya oke. Selama 3 hari kita ngapain di sini? Hari pertama kan kita traveling sampai The Block itu sudah malam ya, sore-sore malam. Teman sempat coba mancing, dapat snapper yang cukup besar tapi nggak kuat ngangkat karena itu tebing dan banyak karang-karang. So akhirnya malam itu stop, kita set up tenda dan lain-lain. Terus kita mancing the next day. Saya nggak dapat apa-apa waktu itu, tapi anak saya dapat beberapa, ya lumayan size-nya dan bisa dimakan, dikonsumsi. Terus tadi pagi saya coba lagi mancing, nggak dapat apa-apa juga. Teman-teman pada dapat, kemarin juga dapat lumayan banyak. Nah, tadi pagi itu saya lihat ikannya langsung kelihatan kok. Ada grouper gede banget ya, sekitar 2 meter juga ada itu groupernya. Teman-teman pada nyoba nangkap itu, tapi tiap kali ke hook pasti hooknya putus karena ikannya terlalu besar. Terus saya nyoba ukuran pancingnya, saya kecilin. Setelah dikecilin mulai dapat ikan ya lumayan. Nanti lihat videonya. Setelah itu karena info Pak Jimmy ikannya kurang enak dimakan, lebih banyak ikan lain yang lebih enak. Akhirnya saya pakai ikan-ikan yang itu yang kita dapat untuk umpan, yang untuk ikan yang lebih besar, pakai gang hook. Gang hook itu yang pancing yang 3 berturut-turut gitu, digandeng jadi satu. Anak saya sempat pengen nyoba, akhirnya dia nyoba duluan dan langsung disabet ikan besar. Dia nggak siap, rodnya masuk di rod holder, setelah diangkat langsung putus. Tapi dia nggak putus asa, nyoba sekali lagi, nggak ada ikan yang ngambil. Nyoba beberapa kali, ganti umpan lagi, akhirnya disabet lagi sama ikan yang cukup besar, nggak tahu grouper atau apa. Fight beberapa menit, putus, mungkin masuk dalam karang. Terus akhirnya saya juga coba no action selama 10 menit, tapi setelah itu ada yang langsung nyambung umpannya itu. Saya pakai ikan sejengkal gini, ini pakai gag hook. Saya waktu itu nggak tahu ikan apa ya, tapi yang jelas waktu digigit sama ikan itu ada beberapa lumba-lumba satu grup, tapi agak jauh. Saya sih nggak ada niat untuk cari lumba-lumba di sini dan kasihan juga
Anyway, akhirnya fight beberapa detik mulai muncul. Itu saya ngehook ikan hiu. Ikan hiunya ya mungkin kalau 2,5 meter ada. Sayangnya waktu mulai dekat ke batu-batu, hooknya lepas. Jadi anyway, that was a good fight. It was a good fight. Kalau nggak salah ini hari Selasa. Kita sekarang menuju satu area namanya Whitnall. Whitnall ini ada pantainya, nggak seperti batu-batu seperti The Block sini nih. Clive dan Wayne yang sering dipanggil kakek-kakek karena memang sudah umur, dari awal camping di sana. Kemarin kita nggak ke sana karena anginnya agak strong, jadi kita nggak ke sana. Hari ini tadi pagi anginnya parah, tapi sekarang sudah aman. Jadi kita mau ke Whitnall. Infonya malam-malam ada kepiting dan banyak tiramnya di pinggir-pinggir laut. So kita mau makan tiram dan mancing juga di sana. Let's go. Kita sudah mulai coming up to Whitnall. Tempatnya beda. Beautiful place. Beda sama The Block. Ini tracknya ada sedikit ada air. Itu Brad pakai Nissan Patrol ZT30 di depan. Hari ini mau mancing, mau cari kepiting di sini, and makan malam dan tengok. Jadi kita mau masuk dalam pantainya apa mau diparkir di atasnya aja? Masuk. Wih, di sini cukup kalem, nggak banyak angin sekarang ini, tapi kemarin tendanya Clive demolished, habis. Show it off. No, Oh my. 5. Selamat datang. Terima kasih. Saya suka itu your tenda. Is that the new tenda? New style, windproof. The wind didn't blow it over again last night. Hi guys. Hello. Hi. Ayo. Welcome to paradise. It is. Plenty of fish here. Oh yeah. All right, awesome. Just off here. Anywhere. Can I go swimming? Wait, can I go? Wait, can I go swimming? Yes, you can go swimming. Dapat apa? Wow. Dapat bunga. Wih. Dapat asbak lagi. Wow. Dapat bunga Amazing. lagi. Di sana mereka udah kenyang dengan oyster. Bawa saus nggak? Saya nggak suka raw. Saya mau simpen and then bikin ke Patrick. Kita berburu tiram fresh. Mana tiramnya ini? Itu ambil John, coba itu ada cupitan kepitingnya itu kok kayaknya gede banget tuh. Ambil Sofi. No, I'm scared. Coba aku pengen lihat itu gedenya seberapa itu. The claw itu loh. Seberapa gedenya? Wah. Pasti ada kepiting ini. Gede. Ayo cari John. Gila, tiramnya ini tiram semua ini. Lihat nih. Ini kan tiram semua ini, tinggal bisa ngambil atau enggak. Tuh, sampai sana-sana tuh. Ayo, kita panen. Itu tiram full semua, fresh. Oyster semua di pinggir laut sini. Ini pas
surut, tapi ya harus berusaha karena ditutui kayak gini. Nah, ini oyster muncul. Oyster udah gede-gede banget, tapi Leon bisa nutui kayak gini nih, dan tenan. Nih oyster semua. Anak lanang lagi panen oyster. Nih oysternya tuh kalau udah dibuka seperti ini. Ya kalau mau ngambil sebonggol-bonggol ya seperti ini. Ini ada berapa biji ini, banyak oysternya. Nah, cari tiram lagi. Oke, mana yang kita buka? Yang ini. Ya, itu tiram. Buka lagi. Ya, tiram lagi. Paling fresh. Starling. Tuh, oyster lagi. Tinggal diambil. Nanti dimasak. Dan sudah dapat 1 kilo, tanganku capek. Dengan modal pukul besi dan obeng sudah dapat tiram banyak sekali. Ini di sini jutaan tiram, gak ada yang ngambil. This is the beauty of Australia ya, gak ada warung yang buka di sini. Ini bener-bener tempat yang ya memang aksesnya agak susah, tapi kalau bisa ke sini itu amazing. Coba kita lihat di dalam air ada apa aja. Di sini tidak ada sampah sama sekali. Airnya jernih. Banyak kerang tadi saya lihat di sini. Kerang raksasa itu tapi masih kecil-kecil ya, yang deket sini. Coba kita cari. Nggak usah jauh, ini kebetulan pas airnya keluar, jadi banyak macam-macam yang bisa dilihat di sini nih. Nah ini anaknya giant clam ini. Kalau dia nutup
Jangan sampai tangan masuk di klem-klem seperti ini, nanti nggak bisa pulang. Tadi saya juga lihat banyak kepiting, tapi di sini kepitingnya yang saya lihat kecil-kecil. Infonya ini kurang lagi. Infonya dekat-dekat sini banyak kepiting yang besar-besar. Tadi sudah lihat cangkangnya satu besar banget. Moga-moga malam ini dapat. Lihat nih kerangnya bagus-bagus. Tapi masih ada yang di dalamnya, jadi kita nggak ambil. Kepiting, Mister Kepiting. Hei. Oh, another one. Kepiting lagi ini loh. Kepiting galak. Tus. Dong. Awas, kena kakimu loh. Anda lihat nih. Kepiting lagi, Mister Kepiting. Banyak. Cowok-cowok yang spear fishing dapat apa aja nih? Wih. That's a beauty, mate. That's a beauty right That is there. a good one. You boys pick up a fish or two. Alright. Go, Raymond. Raymond. Where's your boy Raymond? Raymond! Come on, pick up a fish. Take a picture. Nice fish, eh? So beautiful. So beautiful. Where's the gills on his foot? Beep. You need to do the other way around. Demi cari mud crab. Namanya aja mud crab. Ya gini lah. Aduh. Coba diambil dulu sepatu nih. Don't you wear boots? Oh, mud crab dapat. Mud croc. Wow, dapat apa? Wow, that's massive. Wow. Holy crap, that's Oh, it did big. go into it. That's big. It did go into Holy it. crap. That is You're big. not going anywhere, buddy. Gile. Come at me. Come at me. Huh? That's right, come at me. Woo! That's right, buddy. Crazy. Nom. Left. Well, shall we take a picture from the back? I reckon we take a picture from the back. That one's bigger, this one here. Yeah. This one, hey? Come on. Who's bigger? Who's bigger, hey? Hey, Xingling, pick up yours. Cool. Akhirnya dapat beberapa kepiting, beberapa ikan. Terus kita balik malam. Ini hampir jam 1 malam. Pulang karena terakhir cuma dapat ikan hiu kecil-kecil, jadi tidak sesuai ekspektasi. Malam waktu airnya pasang itu dapat ikan Malawi. Tuh nih, kita lanjut balik ke The Block dan besok fight lagi. Selamat pagi dari The Block. Oke, ini hari keberapa saya sudah lupa. Hari apa juga masih lupa. Kalau nggak salah ini hari Rabu. Jadi
Tadi malam kita berusaha cari kepiting dan lain-lain, tapi hanya dapat 2. Tahun lalu teman-teman kesini ini dapat jauh lebih banyak dan datang sendiri. Kemarin benar-benar berusaha karena airnya belum masuk dan sudah malam ya, sampai jam berapa? Sampai campsite The Block sini hampir jam 2 pagi. Biasa pagi-pagi ini selalu siap-siap alat pancing, breakfast. Ayo kita lihat suasana The Block Rabu pagi. Nah, ini ada yang ekstra gila mancing, namanya Glenn. Kemarin dapat banyak itu. Nah, si Glenn itu sudah pagi-pagi sudah mancing di sana. Dapat lagi deh. Dapat kayak ini si Glenn ini. Mohon maaf, GoPro-nya uploadnya agak susah dan mic-nya error, kecemplung air. Pagi ya, kemarin baju-baju yang basah setelah oyster itu kita simpan sini biar kering. Packing, unpacking. Ini alat pancing-pancingnya ini ditata ulang lagi karena perjalanan kemarin 30-an menit cukup rough. Jadi goncang-goncang semua, ya uslah gimana lagi, ditata ulang lagi, baju basah, baju kotor dipindah-pindahin. Dan dapur ini, bukan dapur, ini rumah kita, The Hilton. Hardtop Hilton ini selalu aktif. Good morning Pak Haris. Pak Haris ini presiden IP4C. Morning Pak Jim. Morning. Oh, Apapun berada, minumnya tetap kita botol tanpa disponsori. siapa tahu ya tahun depan Pak. Tahun depan minta disponsori. Siap. Lihat what's happening. Mas Anil selalu. Wah, apa? What's cooking, Mas? What's cooking? Bacon, not bacon, sausage, egg, wraps, Mantap. Jadi kalau mau nyalain baconannya satu. pancake. Makanan mungkin masih cukup untuk 2 minggu lagi, walaupun kita hanya di sini for a few more days. Ya, persiapan masih komplit. Top. Ya, kita lihat setup genset di belakang. Ini mobilnya Pak Jim yang plat nomornya Bangor. Oh ya, nanti saya tunjukin toilet ada, dan toiletnya ya nggak saya buka, tapi saya tunjukin aja. Kita pakai genset di belakang. Ini genset kecil, agak lebih besar. Kayak ke toilet dulu. Toilet Australia itu seperti ini. Udah untung ada toiletnya. Ada orang nggak? Aman. Nah, toiletnya di sini. Ini toiletnya tuh istilahnya drop dummy. Jadi dibuka, bawahnya tuh nggak ada air, nggak ada apa. Jadi dia pakai chemical seperti ini. Chemicalnya nanti taruh di sekitar bowlnya itu, dan nggak ada bau sama sekali, nggak ada bau kotoran apapun. Jadi bener-bener amazing. Ini kalau mau mandi di sini kita bawa Iron Man shower, jadi diisi air, terus nanti diinjek sini, jadi dapat pressure. Kita mandi pakai
Air laut. Ini yang bekas air minum ditulisin salty ini karena ini air laut. Jadi air itu harus bawa sendiri, nggak ada warung jualan air dan lain-lain. So ada yang tanyakan kemarin berapa liter, ya kita bawanya lumayan banyak. Tapi ya pas, mungkin ada spare sedikit, harus ada spare sedikit. Oke, let's go back to breakfast. Bradley lagi cari motivasi untuk mancing. Kemarin kecapean bilangnya. This is breakfast, Bradley. Oh, pancake, sausage, egg, coffee. Nah, ini Mr. Rob. Rob ini umurnya hampir 90 loh, gila. Oke, ini hasil oyster atau tiram. Kemarin kayaknya ada 100 biji ada. Ini mau kita preserve pakai vacuum bag. Minta tolong Mbak Lili. Oke, siap. Kami. Ready. Ini di-seal dulu satu side-nya. Oke. Dan ini kulit amat tuh. Ini mah dikit. Oke, now you can. Gak apa-apa dari situ aja. The whole thing cotton lah. Oh, Ya. that's it. Do. Sekarang kita vacuum bag. Moist. Iya toh. Nah. Dan Kopi. I mean the water got all Amazing. over. ya nanti aku lap. Oke, ini udah hampir lunch time. What's happening di kitchen? Mas Anil, the resident chef at the Hard Rock. Dari Brung tapi ya Mas ya. Help me if you can. I'm feeling Ayam? Mau masak apa? Green curry. Green curry chicken. Mantap. Oh, that was on video. You threatened me with a knife. I knew it. That's why I covered with my body. The view from our My kitchen. feet back on the ground. I want you free. Jadi tiap siang sudah prepare breakfast, lunch, dinner di sini, while other people are preparing for the fish. Jadi cari ikannya. Tuh Mas Glenn kayaknya. Terus tuh, anak saya itu lagi si Leon lagi mancing juga di sana. So Brad just been out fishing. What do we call that fish, Brad? Spanish flag. Spanish flag. Oh, still alive. Whoa. That's the golden spot. Still alive. Car. Hopefully it's not Spanish. Whoa. Wow. You have to hold your finger in the mouth. But it's In the mouth. Ah, no. Because still alive. That's just take a picture in here. That's big. Oh Wee. my God. This size. Look at that. Wow. That is just huge. Nice catch, Brad. Well done. Ini repair baterai aki lagi. Kemarin sudah saya ganjel karet tapi kehajar treknya putus. So kita coba karet yang lebih tebal, lebih kuat untuk ganjel di sini karena goyang terus akinya. Oke, problem. Ini bautnya copot. Say again. Problem ini knalpotnya dudukannya bautnya putus. Terus Snap it. itu putus juga. So how do you want to do it?
Probably. I can just hold off. I can take it off. Nah, probably don't need to hold it off. It'll fall off by itself. You want to hold It's it? going to fall off because it's still supporting that. Yeah, it is a little bit. Yeah, so it's probably just leave it there. Do you want to hold it, zip tie it up onto here, so it doesn't, so it's got something to hold? Yes, if you It's can. still going to rattle a little bit, Yeah, but that's fine. zip tie. Yep. Di sini ketahanan mental seorang product engineer diuji di Der Hartog, di mana knalpot kesayangan memutuskan untuk memeletuskan diri dari pegangannya sehingga harus di Thank you, Brad. Sorry, you need the big one? All good. Product engineer lebih lanjut. What do you need? That's what my wife always asks. Have we got the big one? So, cable tie engineer. No. Hey, man, I've got the term, alright? All good. I have never worked on it. I'm sure you've seen like some sort of machine about So, is this standard for product engineering? 100%. 100%. Still is. Have you seen this before? Many Many times. Many times. Thank you, sir. Remember last trip? Yeah. You got the same problem. Yes. So, Mr. Engineer. Alright, that's enough said. I heard it like. That's like 2 years ago. It split mine and it was just. Remember that? Alright. There you go. Job done. Ini kalau nggak salah Rabu siang kita ke Mystery Beach. Nah, dari kiri mobil Pak Haris seri 200, patrolnya Bradley. Ini mobilnya Ray. Plat nomornya hilang. Where's your plate number? Number plate's gone. Mobilnya Ardu 105. Terus mobilnya Pak Jimmy Bangun, Bangor. Ini temannya Pak Jim, dari orang dari Australia, Vicky. Dan di sana mobilnya Mas Arfa Pradu. Halo Pak Aris. Apa? Kenapa ini dipanggil Mystery Beach, Pak? Misteri mungkin karena sampahnya banyak dari mana-mana kali. Biasanya di Australia itu kita nggak pernah lihat sampah di pantai ya Pak ya. Waduh. Tapi di sini Cuma Mystery Beach doang yang banyak sampah. Terus sampahnya datangnya dari negara-negara Afrika, dari India. Terakhir waktu kita lihat di sini, sampah-sampahnya numpuk mungkin hampir 2 kontainer. masa Pak? Ini penuh semua nih. Gila. Ini penuh, ini bisa dibayangkan lihat sampah-sampah plastik. Iya. Tahu dari mana sampai ke ujung sini. Aku pikir apa ini, ternyata waduh. Tapi memang ini open ocean kok sini nih ya Pak ya. Karena itu kan direct Madagaskar tuh. Ah, Kalau oke. dilihat dari map. Itu blowhole atau bukan sih Pak di sana itu? Bukan ya? Tapi memang sampahnya ini kalau dilihat. Iya, ini sampah. Nggak di mana-mana. Ada ratusan sikat gigi apa? Tapi di sini ada yang ditugaskan untuk bersih-bersih. Nggak ada orang soalnya di sini. Nggak ada orang sama sekali. Ya kebetulan area sini ini mungkin si currents-nya, ombaknya bikin sampahnya numpuk di sini. Ah, iya. Tapi tempatnya masih bagus, cukup pristine, bagus. Makanya ini cowok-cowok pada mau mancing semua ini. Lain mancing di Mystery Beach. Habis saya monitor belum ada yang dapat ikan juga, jadi saya repair knalpot tadi. Karena waktu tadi mau berangkat
sama Nelson dikasih zip tie, kabel tie yang besar untuk megangin muffler yang belakang. Tapi putus sampai sini, padahal udah gede loh. Nah ini karena tempatnya agak panas, kan kelihatan itu putus, beneran putus. Jadi ini saya pakai alat pancing namanya trace wire. Ini kawat besi stainless steel, just in case dia putus di sini. Ini kan udah putus sih rasanya, tapi seharusnya pipanya ada yang masuk di dalam situ. Kalau sampai putus, udah saya amankan. Ya nggak tahu lah, kita lihat sampai balik kota Perth nukerin knalpot. Nah, namanya aja Mystery Beach. Si Brad dapat apa ini di Mystery Beach? Lah iya. Oh wow. That'll hold up my exhaust for a little while. Oh yes. We found a broom in here for the block. But now the broom is gone. This is the side effect of Not catching oysters on the rocks. and wine. It's the best, man. Saus Inggris. Worcestershire sauce, barbecue sauce. I'm just missing the bacon. My bacon got Patrick. at Baconnya entek. that. Oh, look at this. This is cooking. Can't get any better than this. Can't get any better. Can't get any fresher than that, huh? Straight from the sea. Perfecto. I think I made a mistake asking this guy to go to Jakarta. I don't care. Now he won't leave. I don't care about the fish. I can eat this all day. All day long, All oyster. day, every day. Look at that. Oh, so good. Perfect. I'm recording now. Alright, The karaoke one. here. Yeah. So now we put some sauce on it. Tapi kalau nyanyi yang bener ya. So he's got a mixture of, Right, man. Worcestershire. tells me Worcestershire and barbecue, but there's chili in there. There's no chili in it. It bit. Unless Worcestershire has chili in it. Yeah. Raymond wants a shot. Oh, there you go. Sauce in and cooked it in there. Is it nice one? Right there. And then it's just yum. Ini baru aja mandi. Ini view kamar mandi saya di The Block. Kalau mau pakai ya ember atau langsung pakai pompa dengan mesin kecil untuk pompa air dari bawah ke sini. Luar biasa, seger banget. The best. Ini anak ketawa terus mandi di bawah bintang. Kalau sekarang belum keluar bintangnya, hanya 1-2, tapi malam-malamnya itu aduh luar biasa. The view from my bathroom. What a life. Good morning. Ini hari Kamis pagi. Saya sudah mandi tadi di sana. Wah, view-nya waktu mandi itu view-nya ini loh. Ini view-nya luar biasa kan. What a life. Oke, kita pagi ini karena saya bawa anak-anak, mereka belum siap. Tadi Brad, terus yang cowok-cowok yang muda-muda, si Nelson, Singling, Ardo, Ray sudah mancing cari ikan karena Mbak Lili mau bikin siomay dan perlu ikan banyak. So mereka sudah berangkat dulu. Juga sama Glenn sama Anil berangkat dulu. Kita nunggu anak-anak bangun. Udah jam 9. Tapi kemarin malam kita sampai malam
Ini pagi-pagi itu ritualnya begini. Bu Lili, Bu selalu making something. Apa ini? Wah, Nasi goreng Jawa. Specially made. mantap. Lihat dong, kompornya kompor dewa. Alah, Bang Abang, Nino juga. Ini cerdas. Smoky. Kemarin saya minta Pak Haris nama klubnya diganti, Bu Lil. Ganti apa? IP4CC, Apa tuh T-nya? Indonesian First 4-Wheel Drive Culinary Club. Isinya cuma makan terus di sini ya. Kita tiap pergi sama Other Club, mereka selalu ngundang kita karena makanan. Full of food. Boleh juga. Club si di belakangnya diganti ke kuliner ya. Good morning, good morning. Morning. Siap. Nasi goreng. Oh, yum yum yum. Stop. Nah, ini belajar sama Om Jimmy. Let's cut a bit little. This one usually outside one is a bit. All right. So I'll grab a bit for me first, and you can actually use the rest for this one. Okay. All right. There's many ways to do the FG knot, and you can learn it many ways. People do it with two hands, however. I've learned this because this is easy when I'm sitting on the boat. Yeah, instead of trying to do multiple, I just sit on the boat, put this on my lap. So the first thing is you need to put a little bit of tension on this. So right the line. Right. That's good. That's fine. Okay. Now this needs to go in your mouth like that. So release it a little bit. Put it in your mouth with a bit of tension. Yeah. So from the top, like this, go to the front like that. One. See? And then go this way. Two. That's the back. Yeah. And then go that way, the front. Three. And then go this way. Four. I'll finish this first because it's easier. Five. And every time just tighten it a little bit. Six. Oh, kalau ini enggak. Seven. Kan memang dia kan steel. Bener-bener dia menggoreng juga Eight. yang di bawah. I'm gonna speed it up. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Enak bro, apa kabar? 18, 19, 20, 21, 22 is good enough. Now, this is the first one, so we'll just do a half hitch on both of them, just to lock it in. Half hitch. Okay. Now let's do yours. That's done? No, that's the first step. Yeah. I can leave it like this now. Yeah. Okay. So go to the top. Yep. That's not too long because otherwise it'll be too difficult. Yep. Yeah. One. When you do one, put some tension on it and see how it. Okay. Right. Do the second one. You'll feel it. Yeah. Yep. It shouldn't bunch into a knot. It should start moving like that. So just enough tension, you can see it. Need the tension on the mat lah. Yeah, that's one.
good. Yeah. So put tension on bottom. Not see. If you go too much, it'll bundle up. So that's good enough. Yeah. Once you do 5, whatever, you can start seeing that. There you go. See, it's forming. Okay. Yeah. Good. See, now it's forming. That's good. See, keep going. Nah, ini habis ini Count your head to like 21, 22, 23. Doesn't matter. kamu 20 terus lo Leon. Papa tinggal mancing, kamu yang rigging up. Soalnya Papa udah rigging up for you udah berapa tahun ya? 14 tahun ya. It's good. Yeah. Hey, Papa, we're gonna go to aquarium. Yes, we're preparing for the aquarium. Hey, what time are we gonna go to the aquarium? As soon as we can put this together with this, hold this like that. Yeah. Take this, do a half each on that one. Just one, yeah, one half each. And I'll show you, and I'll go to the next step. You know why would you just half each? You do half each just to lock it in. Just half, yeah. That's probably it. And no, that's not done. So do a half each like this. See, just one. Just one. That's it, locked in. Alright, the next step is crucial. So you've done the layout, but now we need to dig it in. It needs to lock up. So, hold it. So on one end, just hold it comfortable with the hand. The other end, hold it comfortable with the end. And basically we're going to pull this tight. Careful, don't hurt your finger. But pulling it tight, now that's dug in. So you can do that. Yeah. Tight as you can. Okay. Alright, now we do another half inch on that. So lock it in. Let's do another half inch like this. Yeah. On top. It has to be on the top, yeah. Yeah, that's it. Tight it. Okay, now where's the scissors? Okay, now we're gonna cut the line. Cut as close as possible to the knot, but don't cut the knot and don't go too deep because otherwise it'll fall back. So, see? Okay. Alright, now take this in. Alright. Do a full hitch. So do 2 half hitches. And it should fall. See with this, Leo? It should fall on top of the knot. See that? That's 1. Okay. And then do another one to lock it in. 2. That's it. Done. So do half hitch there, full hitch. You guys get 2 half hitches. That's it atau masih ada lagi? The last bit is to cut the excess braid. Okay, so same thing as braid. Don't cut the knot. That's it. Done. It took like 4 minutes. Now you just need to. Now you just need to figure out how much line you want. Good. Okay. All right. Hold this one first. Just pinch it there for now. Yeah. Oh, tight. Let's do this way. So make a loop and then pinch it there. Very good. Pinch it. All right. Now start looping. 1. Yeah. I usually use my other fingers to just hold it there. Otherwise it'll disintegrate. 2, 3, 4,
5. Don't know that. 5, 6, 7. I'll do 8 for this one. And then we have to loop it out from the back there. Now this is tricky. Just because. See, that's kind of like what you want there. Bunched up. Ask Pak Jim, why are we doing this not the other one? I told him already. Oh, you told him? Because this thing is not straight. It's Snell. I think this is called Snell. Snell. Suicide hook. It's difficult. It's very difficult. Yeah, suicide right there, look. Yeah. Suicide. Oh. And now try to Leave. Right? And then pull this. Pull this. Yeah, that's it. Bring it. Oh, hold this one. Yep. Pull. Oh, they got the. Careful. Yeah, careful. Punch it up. Keep. Bring it this way. There you go. Sofia has a job to do. Narik sinker yang ada lubangnya dan lubangnya kurang. Belajar casting dengan Pak Jimmy Bangun. Sopir baru. Ini kita ke akuarium. Namanya akuarium karena infonya ikannya kelihatan semua. Dan saat ini I'm not doing the driving. Ada driver baru. Key section sebelum di aquarium. Bisa John? Wait, stop right there. Put it in L. Masuk ke L. That's first gear. Slower. Nah, coba. Better. Batu-batu semua ini. Leon, Pak. Nggak ada lah dia nyetir dia kayak gini. First driving lesson lagi. Itu crawling speed, Leon. Yang belakang bisa tidur. Mobilmu tadi lewat sini loh. Mau ngeliatin bawah. Satunya. Terus kata Jimmy jangan cepet-cepet, sayang ban. Udah cepet-cepet banget di sini. Nyari-nyari akuarium kagak ada. Ada aku ada Hemamet, cuma nggak yakin gitu. Iya. Anyway, how is your driving? So good. Great, ya. Apalagi di batu-batuan itu ya. You won't find places like this. Tapi ada ding di Solo pasti banyak. Kita sudah sampai satu tempat yang rahasia. Kalau teman-teman kita dinamain di akuarium. Karena infonya bisa kelihatan dan ada sedikit B yang muter
seperti half circle gitu. Ayo kita lihat what's it all about. Teman-teman yang tadi pagi mancing, infonya sudah dapat cukup banyak. Kita lanjut dan get some more fish. Nah, ini karang-karangnya, batunya di bawah tuh seperti ini. Ini saya lagi pakai sandal karena survei, tapi kalau mau ke sana harus pakai boot yang benar-benar siap untuk mancing. Tempatnya seperti ini. Fishing paradise. Woo! Look at that. Wah, ya ini kelihatan. Oh, itu bening di bawah. Bener-bener bening. Tapi harus hati-hati nih. Kalau nggak hati-hati kena snack atau mancing Australia. Kena karang di bawah situ itu. Wow, amazing. Kalau berani turun mancing di bawah situ, tapi harus hati-hati. Kalau teman-teman udah di ujung sana itu, Bu Lili bawain lunch. Dragnya bos, dragnya. No, it's not a shark. I think it's a big snapper. Or something else. Move, Leon, move. Kalem. You know how to work that, Nardo? You gotta put the line in. Yeah. Kalem. Ah, it's snagging. Oh, itu tuh. I think you got shark. Shark? You got shark. Oh no, I don't want. You got shark. No, your fish was eaten by a shark.
morning. Ini Jumat pagi tanggal 1 Mei. Hari ini kita harus packing up dan pindah tempat ke Eco Lodge. Eco Lodge ini resortnya di sini. Pagi ini semua basah dan nggak dari hujan. Mungkin the block sedih. Mau ditinggalin IP4C, the Indonesian first four-wheel drive community, bukan club but community. Nah, kalau sekarang mau mancing masih ada waktu, tapi teman-teman termasuk si Glenn saya ajak mancing agak kemarin lepas banyak ikan besar gara-gara nyangkut karang, dimakan hiu dan lain-lain. So we'll see. Ini mau packing dulu, and ya kalau ada yang mancing ya saya ikut. Selesai packing up, semua bantu-bantu. Si kecil nyapu-nyapu pasirnya dapat berapa kilo itu? Hah? Tapi Leon has more than me, of course. Finish packing up. Kita sudah leave our mark ya. Di mana, Pak? Ini mau pasang di mana ini? Yang ini mau di Ocean Point. Oke, yang Oke, mantap. Dan iya, leave my mark right here. Oke, sudah siap. Heading off to Eco Lodge. Siap gas, Paris. Saya barusan info ke Ray dan Nelson, bempernya kenceng nggak sih? Kok aku lihat agak dangak bahasa Jawanya. There's a gap right there. Right there, ini kelihatan. Ready to go, leaving the block now. Ini sudah hari Jumat. Kita udah di sini hampir 1 minggu at the block, sudah pindah-pindah tempat. Saya kesini tuh bukan untuk mancing, tapi untuk the experience, pengalaman seperti the Making Cars experience nanti yang kita bikin di Solo. So channel ini nggak tentang hanya mobil, hanya technical, it's about everything. Dan selama berapa hari di sini itu bener-bener merasa what life is about. Life itu harus bener-bener di enjoy every moment, every day. Jangan kerja terus, jangan cari duit terus. Kalau ada kesempatan main ke Dirk Hartog atau Indonesia kan banyak pulau, just chill, lupain semua kerjaan, lupain hari apa, lupain tanggal apa, and recharge, refresh. Ngomong-ngomong tentang mancing, anak saya yang lebih laki dapat banyak ikan dibanding saya. Anak saya di sini harus ngawasin anak-anak, bantu sini sana. But it's been fantastic. Kita masih 2 malam di Eco Lodge. Nanti di sana masih ada kesempatan untuk mancing juga. Chill. Kita mobil so far oke. Knalpot jebol, tapi moga-moga bisa balik sampai rumah. Kemarin ada satu temennya Mas Jimmy, Vicky dan ayahnya yang umur 88 tahun. Kemarin mereka pulang duluan karena harus balik ke Perth duluan, tapi mobilnya setelah lewat air mati total. Mungkin water hammer, kita belum tahu karena posisi agak jauh, tapi untuknya sudah di rescue, sudah balik ke Eco Lodge. Nah, nanti berapa jam lagi kita arah ke sana, kita lihat what's the problem.
next episode ini ada 3 episodes nanti ya. So far episode ini kan seru. Saya tunjukin kita udah kemana-mana, what problems we have, what did we do. Nah nanti kita lebih up close and personal dengan teman-teman IP4C Indonesian Perth 4-wheel drive community ini. Amazing. Kalau ke Perth, kontak aja IP4C, mereka pasti welcome. Dan siapa tahu kita bisa kumpulin berapa lucky people untuk ikut bareng kita ke Decathlon. So jangan lupa like, share, subscribe. Making Cars with Pro Rock. Thank you for watching and enjoy your life. Kemarin itu saya sempat ngomong corrugation. Corrugation itu seperti ini loh, nggak tahu kelihatan apa enggak. Nggak tahu kenapa kok pasirnya tuh bisa jarak kira-kira 30 cm itu keluar gunung kecil-kecil ini loh. Ini yang hajar suspensi dan bikin semua rontok di trek-trek ini tuh. Nah seperti ini. Ini non-stop loh, berapa ratus kilo. Makanya banyak yang jebol-jebol ini itu. Nah ini loh, ini yang bikin semua error seperti ini. Nggak tahu ya kenapa kok bisa jadi kayak gitu itu. Ini jalannya kalau pelan ya oke, tapi kalau agak lebih kenceng jadi ini. Ini mulai ini speed 30 km per jam jadi jalannya jadi suspensinya harus bagus. Kita hajar lebih kenceng lebih enak. Kita jalan 50 lumayan, kalau bisa sekitar 60-70 jadi lebih smooth. Nah, ini kalau mobil suspensinya nggak enak di sini, rontok. 60 better. Kita on the way Eco Lodge, tapi ada problem dengan Prado yang ikut dengan kita punya si Ray. Memang dari kemarin-kemarin sudah keluar check engine light. Halo Mas, wah kelihatannya tidur. Kita coba cek. Mungkin dari mass airflow sensor itu nggak ada. Hah? No map sensor? Then it uses a map sensor. Map then? sensors here. Yeah. So we clean that one or Yes. or di disconnect gimana? You can try disconnect first. Performance-nya It might go into a closed loop program. So I just want to check what error you have. Yeah, Okay. I'll plug it back in. Yeah. Pak Haris bawa OBD scanner. Nggak bisa kelok. Iya.
rasanya kembali ke Eco Lodge berbeda, mulai banyak air. Kita udah nyebrang beberapa air karena airnya dari laut masuk. Nah, ini Pak Jim baru mau ngecek seberapa dalam airnya. Halo semua, sorry saya harus closing lagi karena kemarin waktu saya closing untuk video episode ini saya nggak nyangka kalau saya dapat kabar dari keluarga di Solo, papa saya nggak ada. Jadi kemarin OTW ke Eco Lodge itu udah sangat sedih. Tapi juga papa saya umurnya long life, hampir 89 bulan ini. Jadi mohon maaf tidak ada part 3 untuk vlog ini karena saya harus segera pulang ke Indonesia. Ini saya sudah siap di Rasonet Bay untuk dijemput ferry pulang. Teman-teman masih di sini 1 malam lagi. Kemarin mereka mau nganter saya, tapi saya bilang janganlah. Saya bisa pulang sendirian, aman. You guys enjoy the trip. Yeah, IP4C, amazing family. Terharu mereka bantu semua. Waktu ya kemarin saya info ke mereka kalau papa udah nggak ada. So God bless his soul. He was a good man. Kalau udah lama belum nengok orang tua Anda, minim telepon lah, telepon sekarang. Visit them now. Karena kita nggak tahu kapan terakhir bisa ketemu. So, love your family ya. Kalau masih orang tua masih kuat, ajaklah mereka main ke sini ke sana. Take care of them ya, because they took care of you. Enda sing bayang iki ora nate ilang. Aku mlaku nanging rasane kaya mlompating bolongan. Apa iki sejatine aku utawa mung bayang-bayangku. The mind is a battlefield where shadows wage war. Jangan lupa like, share, subscribe video-video Making Cars with Pro Rock dan support us. Kita banyak merchandise ada di link di bawah atau mau kontak langsung kita juga boleh. So enjoy and I'll see you wearing our shirt.